Dobil sem nek namig o temu Solid K9 Training, Jeff, in sem videl, da obravnava tukaj pulling, torej vlečenje na povodcu. Malo sem si že naprej pogledal in sem par stvari videl, nisem mi pa dalo čisto do konca gledati, pa dajmo si zdaj skupaj pogledati, kako Jeff se loti tega, pa bomo vmes mogoče se še kaj naučili. Torej, malo bom tukaj naprej dal, da vidimo. Training. This is a typical client that I get. I walk into the house, we go out for our first walk. This dog is pulling, dragging, scenting, zigzagging on the walk. They've already gone through 6 sessions of dog training. And this... Torej, imamo klasično zadevo vlečenje na povodcu, to ima večina psov. In zdaj, seveda, različne metode obstaja, kako se tega lotiti, in mi imamo svojo metodo, ki jo bom tudi vam v kratkem probal predstaviti, ampak dajmo si najprej pogledati, kako Jeff se loti te težave. The results that they get. Most dog training protocols do not, for some reason, get dogs to walk properly on a leash, and then the dog puts on the brakes and scents. The dog does it a couple times. Once you just saw back there, dog's a little bit interested in me with a camera right now, and then we're coming up to a tree. Že tu po Hoji je jasno, da pes ne hodi sproščeno, tudi Jeff komentira, ne, da je to vlečenje odraža neko nervozo. Na splošno je pes videti dosti nesigurno, tako da to vlečenje na povodcu bi jaz po par sekundah gledanja tega prej pripisal slabi socializaciji, kot pa temu, da pes ne zna hoditi na povodcu. Seveda, če pes ni v redu socializiran, pa če ga je strah v urbanem okolju, je posledica tega potem vlečenja. In če se zdaj ukvarjamo samo z vlečenjem, ne pa z vzrokom za vlečenje, v tem primeru verjetno slaba socializacija ali pa pomanjkanje, potem jaz mislim, da itak smo se problema lotili že na napačnem koncu. The dog puts on the brakes and demands that it gets to scent. So when a dog is pulling and lunging, number one, they're choking on the flat buckle collar. The state of the mind of the dog is definitely not relaxed or calm. Then there's the weaving back and forth, which... Zdaj pravi, da če pes vlečen, da pes ni sproščen. Jaz mislim, da ker pes ni sproščen, zato vleče. In vedno pri vzgoji psa je treba najprej pogledati, kaj je vzrok, kaj je posledica. Jaz mislim, da je tukaj vzrok slaba ali pomanjkljiva socializacija in posledica vlečenja in ne kontra. But also look at this. This is a 13 or 14-year-old son of the owner, and he cannot control this dog. Now, this dog is only 6 months old. It's probably going to weigh about 100 pounds. And in my book, a dog this age should be fully off-leash trained. But obviously, they've just hired me. This is my first visit. But this just gives an example of a very typical scenario with 99% of the people that hire me. They've got a dog. They've got no control over the dog, even after they've gone through 1 trainer, 2 trainers, sometimes even 3 trainers. This is why I'm so passionate about what I do. So I want you to see the transformation that actually takes seconds. So this was the before. So then we go back to the house and I fit the dog with a proper prong collar. I talk to them about their leash hand. Torej, treninga se lotil za prong collarjem. V slovenščini bi temu rekli verjetno zatezna vratnica ali pa bodeča vratnica, za odvisno katero uporabo. Skills, body position, their breathing, the state of mind, the cadence, how they're going to walk, how they're going to be holding the leash. This is done in real time. Now, this is a 13-year-old son, a little bit rusty. You know, obviously this is the first time he's actually walked a dog properly. So you'll see... Torej, zdaj pri tem treningu vlečenja na povodcu uporabljajo bodečo ovratnico. Tukaj vidite pravi 13 let star otrok uporablja bodečo ovratnico. Zdaj težave za to bodečo ovratnico, seveda jih je več. Prva težava je, da pes ni zaradi tega nič bolj sproščen, glih kontra. Zaradi pomanjkanja verjetno socializacije ali pa ima kakšne genetske predispozicije, torej ga je strah recimo v nekem okolju, kjer je dosti zunanjih dražljajev, se zdaj pes ne počuti v redu. In zdaj, če damo bodečo ovratnico gor na takega psa, ki se že itak v redu ne počuti, seveda se ne bo nič boljše počutil. In ker zdaj, če v tem primeru seveda pes ne vleče, ker se boji korekcije. Ampak, ne, a smo rešili s tem problem? Problem rešimo na način, da psa naučimo hoje na popuščenem povodcu. Ne, da ne upa hoditi pred nami, zato ker ga je strah torej ga je strah zdaj zunanjega okolja in ga je strah hkrati še korekcije. Jaz mislim, da je treba štartati tam,
da se psa nauči hoja na popuščenem povodcu in da pes uživa v tem. Ne? In tukaj vidimo tudi psa, že prej ni bil siguren, zdaj zato zatezno vratnico še bolj nesiguren. To je prva težava, ki bi jaz rekel, da tukaj nastane. He's giving, now these are not corrections, these are just communications. The way a prong collar works at this level with those very light leash pops, all that is giving the dog information. This is not a corrective. Naslednja zadeva, ki jo vidimo, ki je lahko problematična, tukaj pravi, da to niso korekcije, ampak je to samo informacija. Vidite, da zdaj ta otrok, 13 let star, vsake 5 sekund, 5-6 sekund uporablja te, rečemo, on jim ne pravi korekcije, torej komunikacijo. In zdaj se je treba vprašati, torej, če vi morate vsake 5 sekund fizično psa sankcionirati ali pa uporabljati averzive, ali dejansko to, kar delate, deluje, ali ne? Jaz bi rekel, da ne. Ne samo, da psa imamo zdaj še bolj prestrašnega, kot smo ga prej imeli. Poleg tega zdaj moramo vsake 5 sekund uporabljati averzive, ker drugače pes sploh normalno ne zna hoditi. Torej ne rešujemo problema, ampak samo nekako probamo pogasiti požar, nismo se pa lotili tam, kjer bi bilo potrebno, po mojem. Here. It's very, very gentle. So you can see that he's walking with his hand by his side. The dog is about 8 to 10 inches of leash. The child has been instructed that anytime the dog gets his head a little bit ahead of him, just to give them a little bit of leash information. You'll notice when he does that, the dog tends to look up at the young man, and he's walking at that young man's pace. He's not sniffing, he's not marking. The dog's state of mind is much better. No, tukaj se jaz ne bi mogel strinjati, ne glede na to, da zdaj pes ne vleče, kar je seveda boljše za tistega, s katerim pes hodi. Mislim, da se pes nič boljše ne počuti in tudi njegov state of mind ni nič boljši. Tu se jaz z Jeffom niti slučajno ne bi mogel strinjati. Še enkrat, problema bi se bilo treba lotiti najprej čist temeljno, psa boljše socializirati, potem pa narediti trening hoje na popuščenem povodcu, kjer bi pes ponosno in z veseljem hodil ob strani vaši, ne pa na ta način, da zdaj izgleda, kot da ne ve, s kere strani bo priletelo, pa ne, koga bo bolelo. This is why I do what I do. This took seconds. There was nothing. Še ena stvar, ki si jo treba zelo dobro zapomniti, čim vam nek trener začne omenjati, da je to trajalo samo nekaj sekund, potem veste, ne, da se ne morete, da ne gre za nekega resnega trenerja, ker če vam nekdo predstavlja neko težavo, kot da se da rešiti, recimo, da ste se vi z njo matali 3-4 mesece, pa niste napredovali, potem pa pride nekdo pa reče, kaj pa to se da v par sekundah rešiti. To vam mora že takoj, če ne druga rdeča lučka se posvetiti, ker veste, ne, vsak resni trening zahteva nek čas. In ne morete kar v nekaj sekundah, tako kot on zdaj pravi, tudi minutah, ne, in tudi dnevih, spreminjati nekih vedenj. Seveda jih lahko spreminjate, ampak za posledicami. In vse, kar se dela na hitro, vse, kar se dela na silo, vse nosi posledice dolgoročno za psa. Behind the scenes, you're seeing this in real time. So when you hear me say it only takes seconds, minutes to train a dog to walk properly on a leash, this is exactly what I'm talking about. I don't want to see you guys struggle anymore. You don't need to struggle anymore. This is how simple it is to take a pulling dog, a weaving. In ta Jeff ima nekje, tukaj od spodaj gledam, 500 000 ogledov, všečke in ni mi všeči izklopu, verjetno je tu bilo kup enih negativnih, tudi komentarje izklopu, zaradi tega, ker se zaveda, da je to na meji tega, kar še internet prenese, ne po domači povedano. To zdaj vsak amater na hitrco lahko pogleda, pa reče, tukaj nekaj ni v redu in zaradi tega je verjetno tudi to ocenjevanje ugasno. Ta gospod ima 93 000 sledilcev, ne, seveda, je to ogromno in jaz mislim, da ljudje, ki imajo toliko sledilcev, bi mogli malo več vedeti o treningu s psom. Ne rečem, da ne ve dost, ampak glede na to metodo, ki je tukaj zbral, bi rekel, da ve pore malo in vedno, ko se zatekamo k nekim quick fix metodam in bomo nekaj na hitro rešili, takrat ponavadi ali nam je zmanjkalo pameti, IQ-ja, ali nam je pa zmanjkalo znanja. In zdaj ne vem, Jeff, kaj pri tebi točno, mogoče celo oboje, ampak jaz se definitivno ne bi na ta način lotil, pa ne samo, da se ne bi na ta način lotil, vsem vam, ki razmišljate v tej smeri, pa tudi v Sloveniji, ki vas ljudje probajo motivirati za tak trening, dajte
roke vstran, ker vam bo čez nekaj časa fežal. A lunging, barking dog, and get the dog to walk calmly next to you. Jeff Gellman, solid canine training, real dog training for real families with incredibly real results. I love it. Incredible real results. Seveda je to fajn s kamero od zadaj skaka, dati bodečo vratnico gor in to zdaj v par sekundah rešiti, ne. Težavo zgleda odlično, ljudje seveda na to padajo, sploh Američani, ki si hočejo vse neke quick fix metode, ne. V 5 minutah do boljše postave, vzemi to tabletko, pa boš 20 kg shujšal in tako naprej, in to sodi v to kategorijo. Tako da, dajte svoje komentarje od spodaj napisati, kaj se vam zdi. Jaz vam bom polinkal tudi kak članek Hoja na popuščenem povodcu, naš od spodaj, pa si lahko preberete, pa mogoče še malo več zvete o tem, kako mi to delamo. Lepo se imejte.